अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलाइट मोशन से इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। तो इस तरह का वीडियो किस तरह बनाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली सही तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज़ करना नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है ना कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो सिंपली दोस्तों मैं इलाइट मोशन में आ चुका हूँ। इलाइट मोशन में आने के बाद सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से 9:16 का रेशो ले लेना है। उसके बाद ब्लैक और F60 FPC 1000 PH आप लोगों ने रख देना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट ये दिख रहा है जो आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को प्लस का आइकन दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद यहाँ से आप लोगों ने वीडियो या कोई इमेज अपनी ले लेनी है। तो मेरे पास एक ये पड़ी हुई जिस पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना आप लोगों ने कुछ भी लेने के जहाँ तक है इसमें सॉन्ग्स भी ऐड हैं, ठीक है। तो अब आप सिंपली करना क्या, आप लोगों ने यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एक शिप लेनी है। यहाँ से शिप लेने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद स्टेट टू कॉन्फ़िगरेशन एरिया आप लोगों ने कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने कलर एंड फील में आना है। उसके बाद ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आके आप लोगों ने ऊपर वाले लाइन को खींच के ये नीचे लाना है और इसको खींच के आप लोगों ने ऊपर लेके जाना है, इतना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वाइट पर क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है ताकि इसका कलर हट जाएगा तो ये दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये शिप भी बन चुका है। इसके बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इसको एंड में जाना है और ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करके इसको बराबर कर देना है, ठीक है। यहाँ बराबर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ लिरिक्स लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिरिक्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट में आना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चुपके चुपके से कोई आएगा, ठीक है, चुपके से कोई आएगा। तो ये सॉन्ग्स के लिरिक्स हैं, चुपके से कोई कोई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आएगा, तो यहाँ पर ये मैंने लिरिक्स लिख दिए। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने ऊपर इसको बीचों बीच में लाना है। उसके बाद रेबोर्ड रेगुलर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने ये वाले फ़ॉन्ट्स दे देने। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं हर वीडियो में यही फ़ॉन्ट्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कलर पर क्लिक करके वाइट करना है और यहाँ से आप लोगों ने इसकी साइज़ को जो है ना अपने हिसाब से रखना, जितना आप लोग रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने इसकी साइज़ ये रख दी है। उसके बाद यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर में आना है और इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर इसको रख देना है, यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद इसको आप लोगों ने तकरीबन, इसको हमारा साइज़ कितना था, तकरीबन 6 सेकंड तक था। तो यहाँ पर मैं इसको इतना कर देता हूँ, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। उसके बाद ये देख ले यहाँ पर ये लग चुका है, ठीक है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने इसमें काम होता है हमारा स्टार्ट, इस पर क्लिक कर देना है। लिरिक्स में कनेक्ट करने के बाद इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद एडिट इफेक्ट में आ जाना है, ठीक है। एडिट इफेक्ट में आने के बाद ये डायरेक्शन वर्ब में आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने ये पिच ब्लैक ये वाला आप लोगों ने ले लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, स्टेंज में आना है। स्टेंज में आने के बाद यहाँ पर एक की लगानी है, एक की आप लोगों ने एंड में लगा देनी है, ठीक है, एंड में इधर की लगा देनी है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने फिर से क्या करना है, इसको सेंटर में एक की लगा देनी है, ठीक है। पूरे सेंटर में आप लोगों ने लगानी है एक की। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पर की लगाने के तो यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं 0 करता हूँ और इस वाले को भी मैं यहाँ से इसको मैं 0 करता हूँ, ठीक है। इसको मैं उठा के इस साइड पे करता हूँ, 1 पे करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने बीच वाले में जो सेंटर वाला है इसको आप लोगों ने, सेंटर वाले को आप लोगों ने यहाँ से तकरीबन 0 पर लेके आना है, बिल्कुल 0 पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा, ठीक है गाइज। अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, ये देख लें, ये इस तरीके से आप लोगों को आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी इफेक्ट यूज़ करने, वो किस तरह यूज़ करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ये कर्व लगता नहीं है, लगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं, सॉरी ये स्टेच में आते हैं। स्टेच में आने के बाद ये कर्व में आएंगे, ये कर्व इस साइड में नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस साइड पर इधर रखना है, ये ध्यान में देना, अगर कर्व नहीं लगेगा तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देख ले,
ٹھیک ہے، اب یہ اس میں لگ چکا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سمپلی اس میں یہ کام ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، دوسرا ایفیکٹ اس میں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کلک کر دینا ہے، ایفیکٹ میں آنا ہے، ایفیکٹ میں آنے کے بعد ایڈٹ ایفیکٹ میں آنا ہے، ایڈٹ ایفیکٹ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ڈائریکشن بلر آپ لوگوں کو بلر میں مل جائے گا، تو یہ آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹینڈرڈ سیٹنگز پر کلک کرنا ہے، ڈائریکشن میں کلک کر دینا ہے، اسٹینچ میں آ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک کی اسٹارٹنگ میں لگانی ہے، ایک کی آپ لوگوں نے تھوڑا سا آگے لگانی ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ لوگوں کو صحیح لگے وہاں پر لگانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک کی آپ لوگوں نے اینڈ سے تھوڑا آگے لگانی ہے، ایک کی آپ لوگوں نے اینڈ میں لگا دینی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اینڈ والے کو آپ لوگوں نے 0 کر دینا ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے اینڈ والے کو یہاں سے تھوڑا بڑھا دو، اور اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے 0 کر دینا ہے، ٹھیک ہے، سوری۔ تو یہاں سے میں اس کو 0 کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اس سائڈ والے میں آنا ہے، اینڈ والے کو آپ لوگوں نے 0 کر دینا ہے، اور اس کو جو ہے نا اینڈ والے کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا بڑھانا ہے، اس کو آپ لوگوں نے 0 کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں، اس پہ کلک کریں گے، پھر سے ایفیکٹ میں آئیں گے، یہاں سے آپ لوگوں نے ایک کرو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرو پہ کلک کرنا ہے، اس کو یہ والا کرو دے دینا ہے، 3 ڈاٹ پر کلک کر کے آپ لوگوں نے کاپی کرنا ہے، کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں آنا ہے، یہاں پر 3 ڈاٹ پر کلک کر کے پیسٹ کرو کر دینا ہے، اور اس کو اس سائڈ پہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یوں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی کمال کا بن چکا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے۔ اب آپ لوگوں نے ایک ایفیکٹ اور بھی لگایا تھا میں نے، وہ کس طرح لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے، اس پر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ایفیکٹ میں کلک کرنا ہے، ایڈٹ ایفیکٹ میں آنا ہے، ایڈٹ ایفیکٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈرائنگ ایڈس کا آپشن دکھے گا، اس کے بعد یہ گلو اسکین آپ لوگوں نے لے لینا ہے، اور کینٹر اسکین پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پر پھر سے کلک کرنا ہے، اور یہاں سے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ جو یہ والی اینڈ والی کی ہے، اس کو آپ لوگوں نے سینٹر میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ لوگوں کو صحیح لگے وہاں پر آپ لوگوں نے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو اٹھا کے کی کو تھوڑا سا ہم ادھر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہاں پہ نیچے آنا ہے، نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ریڈینس کو بڑھا دینا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی رکھنا ہے چاہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، ریڈینس کو نہیں بڑھانا، سموتھ کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں سموتھ کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، 5 پر ہے، میں 20 پر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو پلے کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں کس طرح کا لگ رہا ہے، بہت ہی کمال کا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سمپلی دوستو آپ لوگ ایموجی وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، تو اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اس پر کلک کر دینا ہے، 3 ڈاٹ پر کلک کر دینا ہے، اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس کا ڈپلیکیٹ لینا ہے، ڈپلیکیٹ لینے کے بعد میں شپ کا ڈپلیکیٹ لے چکا ہوں، تو اس پر کلک کر کے یہاں پر کلک کر کے آپ لوگوں نے ڈپلیکیٹ لینا ہے، ڈپلیکیٹ لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس پر کاپی والے پر کلک کر دینا ہے، ٹیکسٹ میں آنا ہے، ٹیکسٹ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو ساروں کو ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایموجی آپ لوگوں نے دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سمپل کے طور پر میں یہ والی ایموجی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے کلر میں کلک کرنا ہے، دوسرے نمبر والے آگے یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر فونٹس پر کلک کر دینا ہے، اس کے بعد یہ والے فونٹس آپ لوگوں نے دے دینے، جس کی لنک آپ لوگوں کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس فونٹ کی آپ لوگوں کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی، ٹیلی گرام کی لنک ڈسکرپشن میں۔ اب آپ لوگوں نے اس ایموجی والے پہ کلک کر دینا ہے، اور یہاں سے کلک کر کے اس کو اٹھا کے اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے رکھ دینا ہے۔ تو یہاں سے یہ دیکھنے پلے کریں گے اس طریقے کا دکھے گا۔ اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اس کا گروپ بنانا ہے، یہاں پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس کا گروپ بنا دینا ہے۔ یہ گروپ بن چکا ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سمپلی یہاں پر ایک جو ہے نا لائن لگا دینی ہے۔ اب دوسرا لیرکس آپ لوگ کس طرح لکھ سکتے ہیں، یہاں پر کلک کر کے اس کا ایک ڈپلیکیٹ لینا ہے، آپ لوگوں نے اس کو یوں اٹھا کے اس سائڈ پہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا اسٹیٹس بن چکا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔